Hi everyone, again with me Fitri Indonesia Stay in Philippines. Kamusta kayo dyan? Apa kabar teman-teman ko yung Indonesia? This morning I make timpla ng kape and then breakfast ko. Tingnan nyo, dami langgam. Breakfast ko po, burger. Binili yung asawa ko last night. So, hindi ubos ngayon breakfast ko. Pasok na siya sa work and then ako lang may iksa sa bahay. Super sakit yung pain na po yung kamay ko maga guys. Wrong move and then gawa po ako order. Promise. Sa sakit po, iyak na lang po ako. Buti ni masas na yung uncle ko ngayon. Okay na po, better na. Teman-teman, aku pagi-pagi ya sarapan burger sisa semalam karena suami aku pulang kerja beliin aku karena aku udah kenyang. Ini jadikan aku sarapan aja. Di rumah aku cuman sendiri, mertua aku pergi, besok baru pulang, suami aku kerja, lalu aku minum kopi. Tangan aku sakit guys, bengkak. Bangun tidur sakit ya, langsung aku sangka biasa aja, lalu aku bikin order, tambah sakit. Saking sakitnya guys, aku sampai nangis, tahu sakit kali nggak bisa digerakin. Mandi, ganti baju, susah semua. Ternyata burgernya ini besar pula, double cheese ya, langsung dagingnya 2 juga. Hari ini aku istirahat, aku nggak ngapain-ngapain, edit video aja. Yung burger pala double cheese, double meat guys, malaki pala po siya. Busog na busog ako, but today I don't do anything. Bibigay ko pakain para sa alaga ko and then mag-edit na lang ako video. Hindi pwede ako mag-cook very heavy, baka sakit na naman guys. Hihintay ko lang yung uncle, yung asawa kong magmasas. Kasi magaling siya magmasas. After masas, medyo okay na. But ngayon okay na po ako. Thank you Lord. Ini aku lagi nunggu paman suami aku, dia mau urut aku guys. Tapi setelah diurut aku udah okay lah, udah bisa gerak-gerak. Cuman harus jaga-jaga, nggak boleh bawa barang. Karena aku terkadang memaksakan diri. Aku bilang bisa-bisa, ternyata nggak, marah suami aku. Sometimes I think everything I can do guys, but yun pala po siguro sa super pagod, very heavy. Galit na daw asawa ko. Ingat daw next time, sabi niya. Thank you guys, thank you for watching.